मैं ये देख रहा हूं कि 23 दिसंबर को ये पहले मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हुआ। आज जो है वो 9 जनवरी हो गई है। अभी तक जो है वो पहली निशिस्त यानी ठोस जो मुज़ाकरात है वो तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो टॉक अबाउट टॉक्स हो रहा था। ये जो 31 जनवरी की डेडलाइन है अबूजर साहब, क्या ये अभी भी उसी तरीके से आपकी तरफ से मौजूद है? जो मुज़ाकरात हैं उसमें कोई डेवलपमेंट आपको अभी तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसका इशू जो सबसे बड़ा है, जो हमारी पार्टी का भी यही ओपिनियन है और मेरा अपना भी जो एनालिसिस है वो यही है कि हमारी जो एक्सेस है टुवर्ड्स इमरान खान साहब, जो नेगोशिएशन कमेटी की खासकर है, और उसके अलावा जो हमारी पॉलिटिकल लोग हैं, लॉयर्स के अलावा जो पार्टी में जो हमेशा वो खान साहब जिनको कंसल्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इस वक्त 18 हफ्ते हो गए हमारी पॉलिटिकल जो एक कमेटी मीटिंग करती थी खान साहब को हफ्ते में एक दिन, उनकी मीटिंग नहीं कराई गई अडयाला जेल में, और ना नेगोशिएशन कमेटी की कराई गई। अगर वो कहते भी हम कराएंगे, लेकिन हमारी एक उसमें डिमांड ये है, क्योंकि हमारा तो फर्म बिलीव है, बल्कि हमारे पास इसकी एविडेंस भी है, जो मुलाकात होती है वो मॉनिटर्ड होती है। अब वहाँ पे कैमरास भी होते हैं, आई डोंट नो डिक्टाफोन्स होते हैं, क्या होता है, बातें बाहर भी चली जाती हैं। हम चाह रहे हैं हमें एक सेफ एनवायरनमेंट में जहां से हमारी कोई थर्ड पार्टी आवाज लेकिन देखिए उसमें जो आर्गुमेंट है ना, उसमें जो दूसरी तरफ से आर्गुमेंट आ रहा है अबूजर साहब, वो उसमें सेंस है। वो कहते हैं कि भाई जेल है, जेल का एक मैन्यूअल होता है, उसके तहत वहां पे तमाम तर कार्रवाई होती है। तो ठीक है, इमरान खान साहब पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात के, बल्कि मैं तो कहूंगा सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, लेकिन हैं तो वो जेल में, तो उनके लिए रूल्स रिलैक्स तो नहीं हो सकते। नहीं, वो रिफात साहब उस पे नहीं है, मेरे शायद आपको सही समझा नहीं पाया। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखें, एक तो सर्वेलेंस होती है जो कानून के मुताबिक होती है जेल के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ वो सर्वेलेंस जो कानून के मुताबिक नहीं हो रही, जो छुप छुपा के हो रही है, और वही हो रही है। अदरवाइज जितने कैदी हैं, जितने उनको रिश्तेदार मिलते हैं, वहां पे इस तरह की कुछ सर्वेलेंस नहीं होती। हमें जो मीटिंग रूम है, आई एम बी देयर, वो एक क्लोज रूम होता है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें लगे हैं, कौन कौन से गैजेट्स हैं, आलात लगे हैं, तो वहां पे हम इंडिपेंडेंटली डिस्कशन नहीं कर सकते। खान साहब ने हमें आज कह दिया कि आप जो हमारी 2 डिमांड्स है इनिशियल, आपको पता है, एक हमारी 26 नवंबर की कमीशन की, 9 मई की, और 7 पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज की, वो आप रिटन फॉर्म में दे दें। गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही थी, मुझे उसको रैशनल लॉजिक तो नहीं लग रहा था कि आप रिटन में दें। तो हम यही चीजें चाहते हैं, हमारी एक्सेस जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो। क्यों? क्योंकि हमें फिर प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेने हैं। अगर आप हमें एक हफ्ता नहीं मिलने देंगे तो फिर हम इस तरह फैसला नहीं ले सकते। बहुत सारे फैसले हैं जो खान साहब ने खुद करने हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें एक्सेस चाहिए पॉलिटिकल लोगों को। लेकिन आज उन्होंने कहा अब हम इनको रिटन में डिमांड्स देंगे, लेकिन साथ एक चीज खान साहब ने कही जो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, वो ये थी कि हमें इस चीज पे इनसे बात हम जरूर करेंगे, जो हमारी एक डिमांड का एक पार्ट है, सब पार्ट है, दैट इज अ कमीशन ऑन द 26 नवंबर। जो हम कहते हैं, बल्कि ये हुआ, जो हमारी नजर में जो इस्लामाबाद में एक मैसेकर हुआ थ्रू डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, जो एक विदाउट वार्निंग आप लोगों को गोलियां पड़ी, वहां से लाशें भी गायब हुई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, वो सारी एक डिबेट है, हमारे सारी लिस्ट थी, सारी चीज। लेकिन ये जो एक रवैया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें देखने को आ रहा है कि जी तीसरी मीटिंग के बाद अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे, या 31 जनवरी तक ये ना हुआ तो हम फिर ये ना करेंगे, ये एक धौंस धमकी और एक डेडलाइन के ऊपर मुज़ाकरात कैसे होंगे? ये इस रवैये में तब्दीली की जरूरत नहीं है। देखें, जी, आई टोटली गेट योर पॉइंट। इसमें मैं आपको चीज क्लियर कर दूं। देखें, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस एक हमारी डिमांड है कि इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन चाहिए हमें, रिगिंग की, फॉर इंस्टेंस। अब हमने वो उसको भी हमने साइड पे रखा हुआ है, वो हमारी फर्दर डिमांड्स में आएगा, लेकिन हमने जो मेन डिमांड रखी है, फॉर इंस्टेंस अब 26 तारीख पे जुडिशल कमीशन बनाने में कोई गवर्नमेंट का इसमें क्या नुकसान है? अगर एक हम प्रॉपर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से सबसे जो आसान चीज है, हमने उनको कहा है सबसे पहले वो करें। लेकिन डेडलाइन देना, मेरा सबसे मुश्किल कंडीशन तो नहीं रख रहे, जो मुतालबात है आपके, बिल्कुल ठीक है, वो मुतालबात रखे हैं, वो अच्छे मुतालबात आप इजी रख रहे हैं, जो कदरन जो मुश्किल वाले मामला थे वो आपने उस एजेंडा से हटा दिए, ये सारी चीजों को एक्नॉलेज कर लिया और करना बनता है। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं कि साथ ये कहना कि जी अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम ये नहीं करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर, ये जो रवैया है, क्या बेहतर नहीं है कि आप कहें जी हम आ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं और हम देखते हैं कि मामला किधर जाते हैं, और उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद हम देखेंगे आगे मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए फाद साहब, अगर इसमें देखें तो लचक किसने दिखाई है, फ्लेक्सिबिलिटी किसने दिखाई है? मेरे ख्याल से इस तरीके इंसाफ जो ज्यादा सीरियसनेस शो करा रही है। बेशक हमने ये बात की, हमारी ना मानी गई तो हम ये करेंगे, लेकिन
انہوں نے کہا ریٹن میں دے, ہمارا ان سے ڈسکارڈ آیا, پھر ہمیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ریٹن میں دے دیا. سو وی آر دا ون جو فلیکسیبلٹی شو کرا رہے ہیں. تو ہم سے یہ بات کریں, تھوڑی سیریسنس شو کرائیں. فضول بیانات جو آتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے, بلکہ آج مریم نواز صاحبہ کے بھی بہت سارے بیان آئے, اگر اس طرح کے بیان آئیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. جہاں تک بات ہے فہد صاحب, دیکھیں ہم ان سے ابھی جو آپ ساری لسٹ آف ڈیمانڈ جو ہماری 5-6 ہیں, اگر میں بھی لسٹ آف ڈاؤن کر دوں, اس میں جو میرے خیال سے موسٹ ایزیسٹ ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ اب 26 نومبر پہ انڈیپینڈنٹ کے ایک جوڈیشل کمشن بنا دیں. تو ہم نے سب سے پہلے سافٹر جو ڈیمانڈ تھی وہی ان کے سامنے رکھی ہے, جو ان کی نظر میں بھی شاید ان کے لیے آسان ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا میری مرضی کا جج لگا دیں, آپ انڈیپینڈنٹ جج لگا دیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں. 26 نومبر کو وہ ویسے کرتا ہے, ہمیں اس میں انصاف چاہیے. اور ایکچولی امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس پہ کچھ نہ کوئی پیش رفت ہوگی. لیکن جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیانات جو سخت بیانات ہیں جو ابھی آپ نے اگزامپل دی وہ نہ آئے, تو دوسری طرف پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے, جو اس کا پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے, عمران خان صاحب کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے, اس سے جس طرح کی ٹویٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح کی سخت زبان استعمال ہو رہی ہے خاص طور پہ اداروں کی طرف, پھر اس کو بھی بند ہونا چاہیے. اس پہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں فہد صاحب, دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, مجھے نہیں پتا آپ کا اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس میں مجھے, اگر آپ یہ کہہ دیں کوئی انہوں نے کوئی ہسٹوریکلی غلط بات کی ہے یا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کا کوئی فیکٹ سے لینا دینا نہیں ہے, وہ اگر ہسٹری میں بات کرتے ہیں یحییٰ خان کی, تو اگر وہ ہمیں ہسٹری کا لیسن دے رہے ہیں اس میں کیا چیز غلط ہے؟ لیکن وہ ٹائمنگ دیکھیں نا, کیا کیا نہیں ہوا خان صاحب کے ساتھ. صرف 200 کیسز فہد صاحب مجھے صرف ختم, جس ٹائم دونوں طرف سے تھوڑے سے معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس ٹائم اس طرح کا بیان آتا ہے تو وہ تو پھر جلتی پہ تیل پھینکنے والا مترادف ہوا نا, یہ ایشو ہے. دیکھیں فہد صاحب, معاملات اگر ٹھنڈے کی بات ہے تو معاملات ٹھنڈے دوسری سائٹ سے نہیں ہو رہے, ابھی بھی نہیں ہو رہے. آپ نے خان صاحب کے ساتھ کیا نہیں ہوا مجھے بتائیں. کوئی دنیا میں کوئی شخص عدت کیس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ میری نظر میں تو انتہائی, اگر آپ کو اس کے لیے میں غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, جو ہوا خان صاحب یا ان کی فیملی کے ساتھ, لیکن وہ سب کچھ ہو گیا, بھانجے کے ساتھ, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بالکل ٹھیک, مجھے فائنلی بتا دیں. ہے بالکل ہے, لیکن کچھ ہسٹوریکل ٹروتھس بھی ہیں. لیکن کم از کم ایک لیڈر بتا رہے ہیں, میرے خیال سے اس میں کچھ غلط نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کر دوں, دیکھیں آپ نے پڑھا ایک فلسفی ہے پولیٹیکل ٹروتھ کی کہ فری مارکیٹ آف آئیڈیاز کی. آپ کوئی چیز غلط ٹھیک نہیں ہوتی, جو پولیٹیکل ٹروتھ ہوتا ہے ہمیشہ آخر میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ سچائی ہو. یہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ چلنگ افیکٹ ڈالا جا رہا ہے فری سپیچ پہ کہ ہم کوئی بات نہ کریں. کیوں نہ کریں, بات کرنی چاہیے, آپ کو لوگوں کو سچ پتہ چلنا چاہیے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے. ڈیفیمیشن لاز اچھے کر دیں, جس نے غلط بات کی اس کو آپ ڈیمیجز کریں, اس کو کمپنسیشن کریں, لیکن یہ نہیں لوگوں کی آواز نہیں دبا سکتے. لیٹ دا پیپل اسپیک. ابو ذر نیازی صاحب بہت شکریہ.